आज आम आसिक पहुँची जाइलु प्रफुल्ल नगर में गोटे स्पेशल आइटम ट्राए करने और स्पेशल आइटमटा हूँ चिकेन पत्रपोड़ा। इंटरनेट रे आम देखी बहुत थर चिकेन पत्रपोड़ा किंतु केवे खाई टेस्ट कर आम आज पलि आसलु प्रफुल्ल नगर में थिबा ये छोट दुकान टी को ये देखिपे आपण मैंने बर्तमान भौणी प्रिपेरेसन लगी पड़ी शाल पत्र रे चिकेन को केमिति गुड़े की गोटे छोट पार्सल कराऊे देखिपे देखु पत्र केमती सी बहुत बढ़िया से बनाऊँच आपर ताको गोटे किसी गोटे बंधा हम निश्चय मुझे जापर जहाँ देखिकी ये आपण मैंने देखिपे से जो चुलीटा रखाई से चुली पोड़ा हम बर्तमान तार रे भौणी भलसे बांधी दौरान आप देखिपे आ कोयला आंचरे धीरे धीरे हम ये देखो बर्तमान कोयला आंचरे आपको रखीदे बर्तमान देखो कोयला आंच लगी से धीरे धीरे धुआं उठा आरंभ है सब चिकेन रे मसला देकी प्रिपेयर करके रखाई आगु देखिपे आपण मैंने आईटा को शाल पत्र रे बहुत बढ़िया से देखु केमती रखिकी शाल पत्र भलसे गुड़े की दी तीन टा पत्र रे तापर ताको गोटे जीआई तार रे बांधिकी से चुली उपर रखा होटा को कोयला धीरे धीरे आंचरे ताको बना हम आउ कौन ये आप देखिपे पुणी आउ गोटे बर्तमान रेडी हो साराणी बहुत भल भाव बांधी देते जीआई तार रे पत्रपोड़ा चिकेन जदि आपण मैंने खाई निश्चय कमेंट करेंगे मु तो केवे खाई नथली आज मोर प्रथम टाइम निश्चय भावुची टेस्ट भल होमती देखिकी जना पड़ी तेबे एठी आपण मैंने देखिपे चिकेनटा जो मसला देकी सब रेडी कराई आगु से कौनसी एते बेसी मसला नहीं आउ सोरिष तेल गोला होती सब प्रकार मसला ये रसुण गोटे देखिपे आपण मैंने गोटा रसुण भी पड़ी बर्तमान ताको आउ थे भलसे गुड़े पुणी आउ गोटे एमती छोट छोट पार्सल करके सब रखा चुली उपर जो कोयलार चुलीटा लगी सेठी सब जिनस रखा गोटे गोटे छोट छोट पैकेट करिकी तबे आपण मैंने जदि आसिकी केवे पत्रपोड़ा चिकेन खाई निश्चय कमेंट करूँ जदि खाई ना निश्चय थे आसिक ट्राए करेंगे ये देखिए पुणी आउ गोटे बर्तमान रेडी हो सारा भलसे बांधिकी से चुली उपर रखी दिज्व कोयला आंचरे लोकेशनटा हूँ मुझे आपन को भौणीकर जो दुकान लोकेशनटा आमर स्टेशन बजार सीधा आपण मैंने आसबे बीपीबीएम रोड रे आउ कन्वेंट स्कूल सामना आउ लेटकार्ट पड़िया ठीक साइड रे होची दुकानटा आठी आप देखिपे कोयला आंचरे बर्तमान तीन चार्टा आमर जो रेडी होता बसाई धीरे धीरे आंच जलुची आउ धुआं भी बाहर लगे देखिपे आपण मैंने भितर कोयला अच्छी आउ कोयला आंचरे जो स्मेलटा जो आसो जो स्मोकी स्मेलटा आसो तार टेस्ट ही गोटे बहुत बढ़िया लगे जमी देखिए जना पड़ी मत ये आप देखिपे केते ढेर सारा आहरी चिकेन रेडी करके रखाई आगु या भितर सब मसला मसली देकी गोलैकी की बढ़िया से रखाई तापर पुणी एमती करके रखा हम उपर आ कौन ये आप चुलीटा को भलसे देखिपे बर्तमान किसी समय पर ताकू दी साइड को भलसे उल्टे दिया हम ये आप देखिपे केमती गोटे गोटे लुहा ये उल्टा हो भलसे चुमटार जोटा कहुए आमर देखिपे केते धुआं बाहर भाईंकर स्पेशल सब आइटम हूँ खासी मथा मांस 50 टଙ୍କା चिकेन कषा मुढ़ी भी 50 टଙ୍କା पत्रपोड़ा मांस मात्र 20 टଙ୍କା चूना माछ पतुआ 30 टଙ୍କା आउर अंडा सीझा 10 टଙ୍କା अंडा ऑमलेट भी सही 10 टଙ୍କା आपण मैंने निश्चय थे आसिक ट्राए करूँ आठी देखिपे चिकेन भी रेडी होगी एपटे अंडा सीझा अच्छी आठी बर्तमान धीरे धीरे आम चिकेनटा रेडी हो जाए आसला आपण देखिपे तेरे मु बहुत एक्साइटेड अच्छी नुआ गोटे आइटम ट्राए करने को आपण मैंने केवे खाई कि पत्रपोड़ा चिकेन निश्चय कमेंट करके जनइबे बर्तमान टे हावा दिया होमती जलिब कोयलाटा लगिनी भलसे लगिगला बर्तमान आपण देखिपे पत्रर कलर पूरा चेंज हो आसला पत्र पोड़ी सारा ताने भितर चिकेनटा ही बर्तमान सीझी आसला आबे टाइम आसको बर्तमान बाहर कराहब आउ थे आउ उल्टा है आउ टिके समय पर बाहर कराहब आउ टाइम बेसी ना 10 ରୁ 15 मिनिट लगे रेडी होगापाई आम से ठिया होती भौणी आम सामने ही बनी तेबे भौणीकर स्वामी देह टी खराब थी भौणी सब कम निजे कर देखिपे आउ जड़े
नारी ହେଇକି ଏତେ ସବୁ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଚଲେଇବା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଚଲେଇବା ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ପତ୍ର ପୁରା ପଡ଼ିକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବାହାରକୁ ଅଣାହେଇଛି। ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ପ୍ଲେଟ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆଉ ଭଉଣୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ତାରଟା ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେ ତାରଟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଉଣୀ ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେମିତି ଦେଖିକି ଲାଗୁଛି ଚିକେନ୍ଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସିଝି ଯାଇଥିବ। ହଁ, ଚିକେନ୍ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝିଛି। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି, ପୁରା ବାମ୍ଫ ବାହାରୁଛି ଗରମ ଗରମ ତା ଭିତରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଆଉ ଠିକ୍ ସେମିତି ଆଉ ଅଲଗା ସବୁକୁ ବି ସେମିତି କାଢ଼ିକି ରଖାହେବ। ତାପରେ ସେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଭଉଣୀ କିଛି ତାଙ୍କର ମସଲା ମସଲି ପକାଇକି ରେଡ଼ି କରିକି ଦେବେ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 3ଟାକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସବୁଆଡ଼େ ମାନେ ତା ମଝିରେ ଟିକେ ଇଏ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଭଉଣୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପିଆଜ କଟା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି, ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ମଧ୍ୟ କଟା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଉଣୀ ଟିକେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଲେ ତା ଉପରେ। ଆଉ ସବୁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ 3ଟାକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସମାନ ସମାନ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଦେଲେ। ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ପିଆଜ ଦେବେ, ଆଉ ମସଲା ମସଲି ଟିକେ ପକାଇ ତାପରେ ପିଆଜ ଦିଆହେବ। ଆଉ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ପ୍ରଥମ ଥର ଆଜ୍ଞା ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଖାଇବାଟା। ଆଉ ଆପଣମାନେ କେବେ ଖାଇଛନ୍ତି କି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ନ ଖାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଙ୍କା ଚଟଣି ସାଙ୍ଗରେ ଭଉଣୀ ତାକୁ ପୁରା ବାଢ଼ି ଦେଲେ 3ଟାକ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ସମାନ ସମାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାଇନାଲି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ସ୍ପେଶାଲ୍ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ଚିକେନ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଆସିଯାଇଛି ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସାଙ୍ଗ କାହ୍ନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଆଉ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଛି କହିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚିକେନ୍ଟା ବି ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସିଝିଛି। ଆଉ କିମା ପିସ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ, ବେଶୀ ବଡ଼ ପିସ୍ ନୁହଁ କି ବେଶୀ ଛୋଟ ପିସ୍ ନୁହଁ, କିମା ପିସ୍ ହେଇଛି ଛୋଟ ଛୋଟ। ଆଉ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏପଟେ ଆମ ସାନ ଭାଇ ଡେଭିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା। ସେ ବି କହିଲା ଭାରି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ଭାରି ସୁଆଦିଆ ହେଇଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ ଆସିକି ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ